स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस। माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज प्लीज जो मुबाहिस हो रहे हैं, प्लीज इस साइलेंस। मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही तफसील से अक़लियतों के मसाइल, बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल और किस तरीके से हुकूमत इन मसाइल को हल करने में संजीदगी के साथ गौर कर रही है और अमल कर रही है, इस ताल्लुक से सारी तफसीलात को मुहैया किया। और मैं ये भी कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब ने हर मर्तबा जब भी अक़लियतों के और मुसलमानों के जो भी अहम मसाइल को हमने उनकी तवज्जो उस पर मरकूज करवाई, तो उन्होंने उन मसाइल को न सिर्फ संजीदगी के साथ सुना बल्कि उन मसाइल को हल करने का तयख्खुन भी दिया और कई मसाइल को हल भी किया। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में कई बातें रखी। उन्होंने ये भी कहा कि one can understand from the budget allocation since past 20 years as to how much injustice is done to the minorities in the united regime. The budget allocation for the minorities in the year 1994-95 was mere 1 crore and 20 lakhs. जब चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा तो मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश की असेंबली में 50 साल नहीं बल्कि 55 साल नुमाइंदगी करती आई है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जरूर सही है ये कि 94 और 95 में 1 करोड़ का बजट था, लेकिन चंद हक़ाइक़ में माजी के आपके सामने लाना चाहूंगा और उन हक़ाइक़ को आपके सामने लाते हुए ये जरूर कहूंगा कि वक्फ बोर्ड और दायरतुल मारिफ उस्मानिया जो है दायरतुल मारिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वो निजाम के दौर से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का नतीजा है कि आज मैं कहूंगा कि उर्दू एकेडमी को मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद से कायम करवाया जब जलगांव वेंगल राव साहब चीफ मिनिस्टर थे। माइनॉरिटी कमीशन और सेटविन को भी मजलिस ने अपने मुतालबे पे कायम करवाया जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चन्ना रेड्डी साहब थे। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम भी मजलिस ने करवाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अंजया साहब थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम भी मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ जबकि चीफ मिनिस्टर नादनला भास्कर राव साहब थे। सीई डीएम एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में कायम करवाया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी साहब थे। माइनॉरिटी वेलफेयर कमिश्नरेट, स्टेट हज कमेटी, वक्फ सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ, लेजिस्लेचर कमेटी ऑन माइनॉरिटी वेलफेयर को भी मजलिस ने कायम करवाया जबकि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू साहब थे। हज हाउस भी तामीर करवाया। इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जो पैसा आया था, जो हिंदुजा को पावर प्लांट के लिए जमीन दी गई, उन पैसों के एवज में हमारे ही मुतालबे पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हज हाउस तामीर हुआ। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब थे। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ही जिद्दोजहद और मुतालबे का नतीजा था इस ऐवान असेंबली में
ہم نے احتجاج کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو ریاست آندھرا پردیش میں حاصل ہوا، جو ریاست تلنگانہ بننے کے بعد بھی آج بھی 4% تحفظات جاری ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مائنورٹیز کے بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ 94 اور 95 میں ضرور 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ابھی میرے قابل دوست جیون ریڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ مؤذن اور اماموں کے تنخواہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہی مطالبہ تھا کہ مؤذن اور اماموں کو پیسہ دیا جائے، اور اس کے بعد میں ہماری ایک پالیسی اور پروگرام یہ رہتا ہے کہ ایک اسکیم کا آغاز پہلے کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن اسکیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور آج ہو جائے گا تو مجلس اپنی جدوجہد کے ذریعے اس 1 روپیے کو 1 لاکھ تک پہنچائے گی۔ ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ 94 اور 95 میں 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن 2014 میں آندھرا پردیش جب تھا، 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کا آخری بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا بجٹ میں یاد دلانا چاہوں گا کانگریس کو کہ وہ 1000 کروڑ روپیہ تھا۔ تو آپ بتائیے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے 1000 کروڑ تک لانے میں، اور وہ 1000 کروڑ پر جب آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی SC STs اور BCs کو، مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے، پوسٹ میٹرک کتنی ہے، SC ST کو کتنی ہے، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے۔ تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، SC STs اور BCs کے برابر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کیا، اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی۔ 70 برس کے اس طویل سفر میں ہم نے اپنے ایوان شاہی کو لٹتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنی کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ہماری عصمتوں و آبروؤں کو لٹتا ہوا دیکھا۔ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی تھی، لیکن ہماری جدوجہد تھی مجلس کی ایوان اسمبلی میں کہ ہم نے اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کی ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز کیا، اور اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین چاہے کوئی بھی حکمراں ہو اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتی ہے اور ان مسائل کو حل کرتی ہے، کروانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس نے بڑے ایک شاعر کو ملک الشورا کا برمانند ریڈی کے دور میں، وینگل راؤ صاحب کے دور میں، اس وقت ملک الشورا کا ایک خطاب بھی دلوایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے جدوجہد مجلس کرتی رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے مسائل کو اپنے سٹیٹمنٹ میں رکھا، لیکن ایک مسئلہ شاید عہدیدار بھول گئے ان کو بتانا۔ یہی تو شکایت ہے ہم کو کہ چیف منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، لیکن میں کہوں گا ان کے ماتحدین اور جو ان کے اعلان تیقن کے بعد جن کو بیک اپ ٹیم کی طرح کام کرنا پڑتا ہے،
یہ بیک اپ ٹیم کمزور ہے، یہ بیک اپ ٹیم میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ بیک اپ ٹیم چیف منسٹر کے اعلانات کو روب عمل نہیں لاتی، اس میں ناکام ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اور میرے مطالبے پر میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ فقیر ملا اوقافی جائیداد ہے 250 ایکڑ۔ میں چیف منسٹر صاحب سے مسلسل مل کر کہتا تھا، اس ایوان میں بھی کہا میں نے کہ چیف منسٹر صاحب پرانے شہر کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اب جو ہو گیا ہے وہ قبرستان کا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا بھی ہے، کرسچنز کیا ہے، ہر مذہب کا ہے۔ تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ پرانے شہر میں فقیر ملا کی جو درگاہ کی زمین ہے 250، اس میں سے 50 ایکڑ خالی ہے، وہ زمین دے دیجئے۔ تو چیف منسٹر صاحب، اور میں شکریہ ادا کروں گا کے ٹی راما راؤ صاحب کا، ان دونوں نے مل کر رنگا ریڈی کلیکٹر سے بات کر 34 ایکڑ زمین پرانے شہر کے لوگ جو مرتے ہیں ان کے تدفین کے لیے حوالے کیا گیا، اور آج ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، اور 34 ایکڑ اب ملے ہیں اور بھی ملیں گے، تو جملہ 50 ایکڑ آراضی حاصل ہوگی مسلمانوں کے قبرستان کے لیے پرانے شہر میں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کارنامہ ہے، جو اس میں چیف منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ میں اس کو جگہ نہیں دی گئی ان عہدیداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ یہ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ اس میں ایک ڈسپیوٹ تھا، یہ ڈسپیوٹ تھا کہ یہ اوقافی جائیداد ہے، موقوفہ جائیداد ہے، گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ نہیں یہ گورنمنٹ کا لینڈ ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقف بورڈ کو اپنا کلیم لڑنے دو، گورنمنٹ بھی اپنا کلیم لڑے گی، جب تک کورٹ کا ججمنٹ آتا ہے یہ ان الاٹڈ زمین کو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرو، وقف بورڈ کے نہیں، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مائنورٹی بریل کے لیے اور مائنورٹی اپلفمنٹ کے لیے، فیلڈ آف ایجوکیشن امپلائمنٹ کے لیے، اور وہ زمین حاصل ہوئی۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت بڑا کام جو ہوا ہے چیف منسٹر صاحب کے ذریعے، اور تاریخ کبھی بھی اس اعلان اور اس کام کو فراموش نہیں کرے گی، اور جب کبھی بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے گا تو مسلمان ضرور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو یاد رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا کام کیا کہ مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو آن پار ود SC/ST ٹریٹ کرنے کے احکامات کو جاری کیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ہندوستان میں، سارے ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پہ مسلم مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو آن پار ود SC/ST ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چندر شیکھر راؤ صاحب کا، اور یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب یہ مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ انیس الغربہ کے تعلق سے، انیس الغربہ روڈ وائڈنگ میں چلے گئی تھی۔ That was the only one orphanage existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anis ul-Ghurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. اور وقف بورڈ کے پاس جانے کے بعد، روڈ وائڈنگ میں زمین جانے کے بعد، ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا، اور چیف منسٹر صاحب نے، چندر شیکھر راؤ صاحب نے انیس الغربہ کی 4200 گز زمین دی ہے، اور انیس الغربہ کے لیے جو بازو میں PWD کا آفس تھا اس کی زمین انیس الغربہ کو دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور صرف زمین، اب تک یہ رہا ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش میں جتنی مسلمانوں کی اوقافی زمینیں تھیں اس کو چھینا گیا اور ملٹی نیشنلز کو دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو چھین نہیں رہی ہے بلکہ واپس دے رہی ہے۔ تو یہ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وقف بورڈ میں گرانٹ ان ایڈ کا پروویژن ہے۔ اس سال کے بجٹ میں 53 کروڑ روپیز ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اور اس گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے مساجد کے لیے رمضان کے مہینے میں پیسہ دیا جاتا ہے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ یہ گرانٹ ان ایڈ کے 53 کروڑ کا جو پیسہ ہے اس میں اضافہ کر
100 करोड़ दीजिए, आप अगर देंगे उस ग्रांट इन एड के जरिए हम अनीसुल गुरबा की जमीन जो आपने दी है वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को, वहां पर एक अच्छा अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए एक अच्छा रहने का इंतजाम कर सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं। और उस स्कूल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि 3 साइड उसको मेन रोड है नामपल्ली पर, अगर हम कमर्शियल अगर स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करके रेंट करेंगे तो हमको जरूर 25 लाख रुपया महाना आ सकता है। इसके लिए मैंने 3 महीने मेहनत की और एक अच्छा प्लान बनाया है, ड्राइंग बनाई है, कमर्शियल स्पेस भी बनाया है, उसमें लड़कियों का ऑर्फनेज अलग है, लड़कों का अलग है, और एक स्कूल भी है, और उसके बाद सेलार में पार्किंग है, डाइनिंग हॉल है, और टोटल एक्सपेंडिचर 21 करोड़ का एस्टीमेट आया है। अगर आप वो 21 करोड़ रुपया देंगे तो एक इमारत खड़ी रहेगी, और जब तक इमारत खड़ी रहेगी दुनिया आपको याद करेगी और आपके इस काम को कभी नहीं भुलाएगी। हमको ये बुनियादी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की हाईटेक सिटी के पास जो 4 मीनार है वो एक बना हुआ, वहां पे मस्जिद आलमगीर है। मस्जिद आलमगीर की जमीन को लैंड ग्रैबर कब्जा कर लिए थे। मैं खुद वहां जाकर लैंड ग्रैबर से लड़कर 1.5 एकड़ जमीन को, मस्जिद को हासिल की, और शायद मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा होगा कि मैं वहां की कमेटी का प्रेसिडेंट बना, इसलिए कि उस जमीन को बचाना है ताकि मेरी मौजूदगी से कोई लैंड ग्रैबर उस पर ना आए। और मैं कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद आलमगीरी की मस्जिद जो है वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाएं। हाईटेक सिटी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, कई मुसलमान हैं वहां पे, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर रोजगार हासिल कर रहे हैं हाईटेक सिटी में। अगर इस मस्जिद में, वहां मस्जिद पुरानी है, उस पुरानी मस्जिद को शहीद कर नई मस्जिद बना सकते हैं। नई मस्जिद के साथ साथ एक इस्लामिक सेंटर बन सकता है, एक स्कूल, हाई स्कूल बना सकते हैं वहां पे। उसके साथ साथ वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर जैसा दिल्ली में है, एक हॉस्टल बना सकते हैं ताकि कोई भी डेलीगेट हाईटेक सिटी को आएंगे तो वो देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में एक इस्लामिक सेंटर है, और वो इस्लामिक सेंटर दुनिया को यह पैगाम देगा कि इस्लाम जिहाद का या सिर्फ किसी के नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। यह पैगाम हम वहां से देना चाहते हैं। इसके लिए भी एक बजट बना है, 42 करोड़ का बजट बना है। आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि बहुत पैसा हमारे पास माइनॉरिटी में है, आप ऐसे बिल्डिंग इमारतों के लिए पैसा दीजिए। आज एक ही वक्त में 50 करोड़ नहीं लगेंगे, एक ही बरस में 1-2 करोड़ का काम होगा। 4-5 बरस में ही सही एक बेहतरीन इमारत खड़ी रहेगी। एक निशानी के तौर पर सारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से जो लोग आते हैं वो हाईटेक सिटी में देखेंगे कि तेलंगाना हुकूमत ने इस्लामिक सेंटर बनाया है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और जो वहां पे रोजगार हासिल कर रहे हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल भी बनाया। तो इस तरीके से यह भी काम हो सकता है। और साथ ही साथ दरगाह बरहाने शाह साहब क़िबला की दरगाह है, उस दरगाह के पास भी 6000 गज अराजी है, वहां पर भी एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाए हैं। वहां की कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपया वो लोग देने तैयार हैं, जिसमें से 25 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। अगर वहां पर भी एक स्कूल और वहां पर भी अगर एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दरगाह बरहाने शाह साहब क़िबला है साहब पुराने शहर में, ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप 200 रेजिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को बनाने के लिए वक्फ बोर्ड से कहिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है वो लैंड को आइडेंटिफाई करके आपको दीजिए। अगर बनाना है तो आप उन जमीन पे बना सकते हैं। बहुत सी जायदादें हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि शेखपेट के पास जो नई रोड फिल्म नगर के पास से जाती है नीचे टूम्स के तरफ चौड़ी रोड, वहां रोड पर भी 4000 के करीब या 2000 गज जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली पड़ रही है। एनक्रोचर्स एनक्रोच करना चाहते हैं, जमीन खाली है। मैं ये भी कहूंगा कि रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर A.K. खान साहब was the then police commissioner. MIM party was successful in getting back the वक्फ लैंड। बेगम पेट पर टास्क फोर्स ऑफिस था, हम वो जमीन हासिल करने में कामयाब हुए। वो जमीन
टास्क फोर्स के पास थी, वक्फ की जायदाद थी, हम हासिल करें। सर, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land, the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. वो जमीन मेट्रो ट्रेन वालों को दे दीजिए, इससे पहले कि कोई लैंड ग्रैबर या कोई औकाफी लैंड ग्रैबर आके उसको ग्रैब करे और क्लेम करे। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को दे दीजिए, रेंट फिक्स कर दीजिए, उनसे डिपॉजिट ले लीजिए और जितना डिपॉजिट आ रहा है उसी डिपॉजिट से हम इस्लामिक सेंटर, ऑर्फनेज, दरगाह बराने शाह साहब का ये बिल्डिंग उसी पैसे से हम बना सकते हैं। आई हैड अ मीटिंग विद हैदराबाद मेट्रो ट्रेन मिस्टर एनवीएस रेड्डी। आई आस्क्ड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम, काइंडली ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, नहीं तो कोई और कब्जा करेगा। ये शादान कॉलेज खैरताबाद के सामने, वहां पर भी औकाफ की जमीन है, लेकिन वो जमीन भी खाली पड़ी है, लोगों की नजर में आ रही है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमको पैसों की जरूरत नहीं है, या पीपीपी मोड में भी हम कर सकते हैं। अगर कोई बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस वाले आना चाहते हैं तो हम उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन पे आप स्कूल बनाओ। हम चैतन्या वालों से कह सकते हैं, नारायणा से कह सकते हैं कि आप स्कूल बनाओ, 50% आप फीस कलेक्ट कर लो और 50% फ्री मुस्लिम बच्चों को इस बिल्डिंग पे तुम तालीम देना, जिसके जरिए 30 साल की लीज उनको दे सकते हैं, 30 ईयर्स या 50 ईयर्स की लीज दे सकते हैं। ऐसा काम हमको करना चाहिए, लेकिन आज ये काम नहीं हो रहा है और इसके लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुसलसल जिद्दोजहद करती आई है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि ईद के लिए जो गरीबों में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, इसके लिए भी काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। मैं फिर से कहूंगा कि यह काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रियासत तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव साहब कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी आंध्रा वालों की नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस उठकर लड़ती थी और आज भी मजलिस सारे हिंदुस्तान में जा रही है। महाराष्ट्र में हमारे एमएलए हैं, हमारे और दूसरे स्टेट्स में कॉर्पोरेटर्स हैं हमारे। मैं देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि हमारा स्टेट कहां है, हमारे पास कितने अच्छे स्कीम्स हैं और वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन इरादे नेक हैं, मंसूबे अच्छे हैं, लेकिन उसकी अमलावारी में कोताही हो रही है। उसकी अमलावारी को कामयाबी के साथ हमको करना होगा। शादी मुबारक की स्कीम के ताल्लुक से भी कहूंगा कि तेलंगाना का पहला इजलास हुआ और पहले इजलास में मजलिस ने मुतालबा किया था कि गरीब मुसलमानों की शादियों के लिए इंतजाम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब फौरन उठकर बोले कि बिल्कुल सही बात है, मेरा भी इरादा है, आपका मुतालबा सही है, हम गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम करेंगे। यह शादी का इंतजाम भी किसी रियासत में नहीं हो रहा है, हां राजस्थान में होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। असेंबली की कमेटी गई थी राजस्थान को, मैं भी था उसमें। वहां पे मैंने देखा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से शादियां होती हैं। तो मैं आकर पलटकर रोशया साहब से कहा, फिर किरण कुमार रेड्डी से कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन चंद्रशेखर राव साहब ने तवज्जो दी और कहा कि हां यह होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस ताल्लुक से। हां, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी दरखास्तें हैं, बहुत सी दरखास्तों को आगे पीछे लेना है, ठीक है, आगे पीछे होता है। कोई नई स्कीम आती है तो नई स्कीम के साथ नए नए मसाइल भी आते हैं, नए नए तकालीफ भी आती हैं। यह जरूर है कि हजारों दरखास्तें हैं जो जिनको देना है। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब 2014 के इस 2000 ये हमारा, माफ करना 2014 नहीं, ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर के खत्म से पहले 31 मार्च से पहले शादी मुबारक के भी पूरे जो दरखास्तें आई हैं उन सबको भी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि सब की तरह इनके साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं और इन गरीबों को हमको मदद करना बहुत जरूरी है। मैं आज आपसे यह भी कहूंगा कि मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐवान में यहां कहा था कि उर्दू बेशक फली फूली है हैदराबाद में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उर्दू का शहदाई हूं, उर्दू का चाहने वाला हूं, उर्दू के साथ इंसाफ करूंगा, एक मीटिंग बुलाऊंगा।
मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उर्दू को आज खत्म करने की कोशिश व साजिश की जा रही है। आज उर्दू एक ऐसी जबान है कि उर्दू जबान के जरिए शेर शायरी होती है और जिस तरीके से अपने दिल के ख्यालात का इजहार उर्दू में हो सकता है, किसी और जबान में इतनी खूबसूरती के साथ नहीं हो सकता जो उर्दू के साथ। लेकिन आज उर्दू को हमको बचाना होगा, और अगर उर्दू को बचाना होगा तो उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा। उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा। अगर उर्दू रोजगार से लिंक नहीं होगी तो उर्दू कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बार बार कहा, आज भी कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से आप कुछ ऐलान कर देंगे। वो ये है कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, कोई भी महकूमे में, कोई भी डिपार्टमेंट में, उन तकर्रुरात का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करवाइए। सिर्फ इम्तिहान ही है। प्लीज कंडक्ट ऑल द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इन उर्दू। दिस हैज बीन अवर डिमांड। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे यहां पे जो जानते हैं, सैल आसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं। और वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के जरिए मादरी जबान में दूसरी जबान में तालीम हासिल करने और उर्दू अपनी मादरी जबान को सीखने का हक है। लेकिन आज कई प्राइवेट स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। प्राइवेट स्कूल को छोड़िए कि कई सरकारी मदारस में भी आज उर्दू नदारत है। मैं कहूंगा कि जो आप इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल्स जो स्टार्ट करे हैं, इनमें मुसलमान को उर्दू पढ़ने दीजिए, उसके साथ साथ दीनियात की तालीम पर भी उसको तवज्जो देने की जरूरत है। वहां पे ये उर्दू इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल, चीफ मिनिस्टर साहब आपने जो आगाज किया, उसमें कई लोग नहीं आ रहे, क्यों? ये सोच करके वहां पे दीनियात की तालीम नहीं। तो एक टीचर को रख दीजिए दीन की तालीम के लिए, तो उसके जरिए वहां पे वो तालीम भी हो सकती है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अहम मसला है। मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पे तवज्जो देते हुए जरूर एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि हर चीज में आप सबसे आगे हैं। ऐलानात और मुसलमानों के साथ इंसाफ में भी आगे हैं, SC ST में भी सबसे पहले, शादी मुबारक में भी सबसे पहले। सबसे बड़ा मसला है सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस अहम मसले को एड्रेस नहीं कर रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप नीट के एग्जाम को उर्दू में कंडक्ट कर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे। नीट का एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट होना चाहिए। तेलुगु में हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में हम ये पैगाम दे सकते हैं कि तेलंगाना वो रियासत है जिसने सारे हिंदुस्तान में उर्दू मीडियम के पढ़ने वालों के लिए नीट के एग्जाम को उर्दू में भी कंडक्ट करने का मुतालबा किया। यह बहुत बड़ा काम होगा। सिर्फ हमको रिक्वेस्ट करना है, तो उर्दू के साथ इंसाफ करना होगा। उर्दू एकेडमी को तश्कील देना है, हज कमेटी को तश्कील देना है, माइनॉरिटी जो कमीशन है उसका बाइफरकेशन करके माइनॉरिटी कमीशन हमको बनाना है। और मैं कहूंगा आपसे कि अच्छे लोगों को, दियानतदार लोगों को, मुखलिस लोगों को लेकर आइए, चाहे कोई भी होने दीजिए। हमको इस बात की परवाह नहीं है, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएं और अच्छे लोग जाकर करें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम भी है, 15 पॉइंट प्रोग्राम है जिसके जरिए एक कमेटी बनानी चाहिए, में स्टेट चीफ सेक्रेटरी होनी चाहिए और एक मॉनिटरिंग की एक स्कीम है 15 पॉइंट प्रोग्राम स्टेट लेवल की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की कमेटी होना चाहिए। 15 पॉइंट प्रोग्राम पर आज तक अमलावारी नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं साहब कि आप 15 पॉइंट प्रोग्राम की अमलावारी के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब के मातहत एक कमेटी बनाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी कमेटी थी टू मॉनिटर 15 पॉइंट प्रोग्राम, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उसमें मैं भी मेंबर था। और हम कोशिश करते थे कि जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एलोकेशन आता है, बाज महकूमे जात में कंपलसरी है कि 15% शुड बी स्पेंड ऑन माइनॉरिटीज। तो यह चीज भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, यह भी हो सकता है। और मैं यह भी कहूंगा कि मेरे पास सारे तफसीलात हैं कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के स्टैटिस्टिक्स है, मेरे पास पूरे तफसीलात हैं,
देखने के बाद हमको हैरत होती है 15% भी अचीव करने में वो नाकाम हो गए। डिमोनेटाइजेशन के बाद आज कितना पैसा बैंकों में पड़ा है? वाई आर दीज बैंक्स नॉट लेंडिंग दिस अमाउंट? आप आइंदा एसएलबीसी की जब भी मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहूंगा कि आप ये सारे बैंकर्स को कहना कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एससी, एसटीज, बीसीज का ब्रेकअप, सेपरेट ब्रेकअप दें और पॉपुलेशन और आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को भी इसमें बैंक से खर्जेजात दिए जाने चाहिए। लेकिन आज ये लोग नहीं दे रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आज मुसलमानों की पसमानदगी के लिए हर किसी ने कहा कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी हो, चाहे वो कुंडू कमेटी हो, चाहे वो सुधीर कमेटी की भी रिपोर्ट क्यों ना होने दो। इसने कहा है कि मुसलमान पसमानदा है। सुधीर कमेटी के रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को देखिए कि उसने कहा है कि 45.8% मुसलमान किराए के घर में रहते हैं। ड्रॉप आउट लेवल्स मुसलमान के सबसे ज्यादा हैं। तो आज हमको इन सारी चीजों पे गौर करना होगा। उसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से को आगाह करूंगा और ये कहूंगा कि आप दियानतदार हैं, आप मुखलिस हैं, अपने वादे पर अमल कर रहे हैं, लेकिन 12% तहफुजात जो देने का आपका वादा है, मैं आपके दोस्त होने के नाते आपको आगाह करता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ वादा किया था कहकर जल्दबाजी में इस पे न जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि 12% हासिल करने के जिद्दोजहद में, जुस्तजू में या चक्कर में 4% तहफुजात से हम महरूम हो जाएं। अगर 4% से महरूम हो जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मुसलमानों का। आज हमको गौर करना है। आज जो लोग कह रहे हैं कि वादा किया, देना है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं कहते कि कैसा देना चाहिए। सिर्फ कहते हैं कि दीजिए। अखबारात सियाह होते हैं, सुर्खियां बनती हैं, अपने दुकानात को चमकाने के लिए हुकूमत पे तनकीद करते हैं, लेकिन उनके पास कोई लाएमल नहीं है जिसके जरिए दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हां, देना चाहिए। वक्त लीजिए, माहिरीन से मुशावरत कीजिए, दूसरे रियासतों का दौरा कीजिए। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बजट के सेशन में लाएंगे। मैं तो कहूंगा बजट नहीं, बजट के बाद के सेशन में भी लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त लेकर, समझकर, पूरी तरीके से उस पर काम करने के बाद लाइए। ऐसा ना हो जाए कि 12% हासिल करने में हम 4% को खो दें। 4% की वजह से आज बहुत फायदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप टेम्पररी जो मुलाजिमीन हैं या एडहॉक या लंप पे जो हैं, उनके सर्विसेज को रेगुलराइज कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने ये लंप में, एडहॉक और ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में जितने लोगों को लाया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, उसमें 4% भी मुसलमान नहीं है। जब आप रेगुलराइज करेंगे तो आप ये भी देखें कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उस पर भी अमल होना चाहिए। अगर वैसे ही रेगुलराइज हो जाएंगे और 4% मुसलमान को नहीं मिलेगा तो फिर तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमत के परसेंटेज में मुसलमान का परसेंटेज कम हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा तो फिर लोग तनकीद करेंगे और तनकीद के साथ ही साथ सिर्फ आपको निशाना नहीं बनाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को जो रेगुलराइज कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट में 4% रिजर्वेशन अमल नहीं हुआ, इसीलिए जब उसको रेगुलराइज करें इस पर गौर करना चाहिए। वही बात है ना? यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था और कह रहा था। और उसके साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि सबसे अहम मसला जो है उर्दू मीडियम के स्कूल्स का है कि डीएससी होने के बाद में एससी एसटी के जो पोस्ट रिजर्व रहते हैं और वो पोस्ट उनको देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जरूरी है हमको देना, दस्तूर कहता है। लेकिन उसकी वजह से हो यह रहा है कि उर्दू
اساتذہ اردو میڈیم کے ٹیچرز کی جائیدادیں خالی رہ رہی ہیں کیونکہ وہ سیٹس ریزرو ہیں، اس کو ڈی ریزرو کرنا ہے۔ ہر وقت بیوروکریسی اور بیوروکریٹ سے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن ہے، دستوری حق ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کو کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ اردو ڈی ایس سی سیپریٹ کنڈکٹ کریے۔ اردو ڈی ایس سی سیپریٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد آپ 2 مہینے میں ایک اور نوٹیفیکیشن دیجئے، اس کے 2 مہینے کے بعد اور ایک نوٹیفیکیشن دے دیجئے۔ قانون کے حساب سے 2 نوٹیفیکیشنز کے بعد جو جائیدادیں ایس سی ایس ٹی کے لیے ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ اگر دیانتدار ہے، ایماندار ہے، آندھرا کے حکمران دیانتدار نہیں تھے اس لیے اردو کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اگر ایک نوٹیفیکیشن آج دیا گیا ہے، سیکنڈ نوٹیفیکیشن آپ منتھ آف مارچ میں دیجئے، پھر تھرڈ نوٹیفیکیشن مئی میں دے دیجئے، خود بخود اوپن ہو جاتے ہیں اور آپ ان پہ ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اردو مدارس میں بچوں کے تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 2008 سے لے کر آج تک کوالیفائی ہونے کے بعد بھی ڈی ایس سی کینڈیڈیٹس آج سفر کر رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین فلک نما جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے لیے سر I'll just take some time سر فلک نما جونیئر اور ڈگری کالج کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب آپ کے کہنے پر بہترین پلان بنایا۔ ڈگری کالج اور جونیئر کالج کی نئی عمارت کا ڈیزائننگ کیا آرکیٹیکٹس کے ساتھ بیٹھ کر، اور اچھی ڈیزائن بنی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، میں فائنانس منسٹر صاحب سے بھی مسلسل ہر وقت ان سے مل کر کہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب آپ فلک نما جونیئر کالج کے لیے، آپ فلک نما جونیئر کالج کے لیے 5 کروڑ دے دیجئے۔ 20 کروڑ کا بجٹ ہے، 5 کروڑ 2-3 سال میں لگائیں گے، ایک بہترین شاندار جونیئر و ڈگری کالج پرانے شہر میں بن جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس تعلق سے غور کریے چیف منسٹر صاحب۔ اگر آپ پیسے دے دیں گے تو بہت بڑا ایک ڈگری کالج بن جائے گا، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، ہو سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اس ایوان میں وعدہ کیا تھا کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی جو اراضی ہے، جو الاٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے رہنے دیجئے، کرنے دیجئے۔ جو ان الاٹڈ زمین ہے، کم از کم وہ ان الاٹڈ زمین کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیجئے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ جب آپ علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کر رہے تھے تو آپ ہی کی پارٹی تھی جو ہائی کورٹ میں گئی تھی اس موقوفہ جائیداد کے لیے اور ہائی کورٹ میں جیتی تھی۔ میں بھی اس مقدمے میں ایک فریق تھا۔ جیتنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں اگر آپ وہ زمین دیں گے تو ہم اس زمین کے ذریعے مسلمانوں کے روزگار کے موقعوں کو کھوج سکتے ہیں۔ بہت سے اوقافی جائیدادیں ہیں، آلیر میں ہیں، آلیر میں 1200 ایکڑ ہے، چوٹ اپل میں ہے، نلگنڈا میں ہے۔ میرے پاس لمبی چوڑی فہرست ہے اوقافی جائیدادوں کی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے یا پھر آپ ایک لیجسلیچر کمیٹی بنائیے، پورے اوقافی جائیدادیں جو پرائیویٹ یا پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں ہیں ان جائیدادوں کی فہرست بنا کر اس پہ ہم کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ اوقافی جائیدادوں کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اوقافی جائیدادوں کے ذریعے ہم مسلمانوں کی پسماندگی، ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ملینز آف سعودی ریال حیدرآباد کے رباط جو مکہ اور مدینہ میں تھے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور بوگس لوگ جا کر کلیم کر رہے ہیں۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سے بات کریے گورنمنٹ آف انڈیا کے، اور ضرورت پڑی تو آپ بھی چلیے، ہم بھی چلتے ہیں۔ مدینہ اور مکہ میں سعودی عرب میں جو بلینز آف روپیز جو رباط کے پڑے ہیں ہم ان کے ذریعے حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست کے عازمین جو حج کو جاتے ہیں ان کے رہنے کا انتظام مکہ مدینہ میں کرا سکتے ہیں۔ کوئی پیسہ ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے صاحب، وہاں پیسہ رکھا ہوا ہے، اس پیسے کے ذریعے بنانا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ اس کے ساتھ بہت سی اوقافی جائیدادیں ہیں اور ان اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے آج کام کرنا ہوگا کہ بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں، کئی
درگاہ حضرت مخدوم بیابانی آلور کی 1600 ایکڑ ہے، اور پھر شاہ راجو حسینی خطال کی درگاہ کی 580 ایکڑ ہے، علی سعد عاشور خانہ وہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ہے، اس کی 510 ایکڑ ہے، جامع نظامیہ کی زمینیں 500 ایکڑ، درگاہ حسین شاہ ولی منی کونا جاگیر میں نے آپ سے کہا 1900، درگاہ حسین شاہ ولی گنٹا پلی میدک ولیج میں 1400 ایکڑ ہے۔ آپ سے یہ بھی کہوں جامعہ مسجد یہ جو گریو یارڈ ہے اس کی بھی میدک میں 100 ایکڑ ہے، جامعہ پھر قطب شاہی مسجد چوٹوپل نلگنڈا میں 447 ایکڑ ہے، درگاہ حضرت سلار اولیاء حفیظ پیٹ 140 ایکڑ ہے صاحب، مسجد کمبل علی پنجا گٹا 7 ایکڑ، درگاہ جمال الدین شاہ امبر پیٹ وہاں پر بھی ہے، قطب شاہی ماسک جو میں نے آپ سے ذکر کیا، درگاہ حضرت راجدار خان صاحب گچی بولی 1.18 ایکڑ، میر مومن چک بورڈ اپل 800 ایکڑ سر، فقیر ملا درگاہ 250، سنت نگر میں 11 ایکڑ مسجد ابراہیم کی، مسجد چول پلی موئن آباد رنگاریڈی ڈسٹرکٹ 188 ایکڑ، عاشور خانہ امام قاسم 552.43 ایکڑ سر، چنگی چرلا 2500، چنگی چرلا کی جو جیل بنی ہے صاحب وہ بھی وقف کی زمین پر ہے۔ یہ آندھرا والوں نے بہت ناانصافی کی، انعام ایبولیشن ایکٹ میں مسلمانوں کی زمین گئی، جاگیر ایبولیشن ایکٹ میں مسلمانوں کی زمین گئی، ایگریکلچر سیلنگ ایکٹ میں مسلمانوں کی زمین گئی، اور یہ اوقافی جائیدادیں بھی ہماری چلی گئی۔ اب ہم کو انصاف کی امید ہے تو آپ ہی سے ہے چیف منسٹر صاحب، ہم کو امید ہے کہ آپ انصاف کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ نیا مسئلہ کھڑا ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ارے بھائی جو زمین کھلی ہے بچی ہوئی ہے کم از کم وہ تو دے دی جائے۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں، مسجد الماس نلگنڈا میں 421، نظام آباد میں ریلوے اسٹیشن کے پیچھے جو ہے وہ بھی موقوفہ جائیداد ہے، نظام آباد کے بڑے پہاڑ کی درگاہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ بھی موقوفہ جائیداد ہے۔ تو ایسی کئی جائیدادوں کو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ کا نام دے کر ناانصافی کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں اکبر جی کنکلوڈ سر آئی ایم جسٹ میکنگ سم فیو ڈیمانڈ سر، آئی ایم جسٹ میکنگ some few demands and I'll conclude sir. محترم چیف منسٹر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ سب سے پہلے جو فلک نما جونیئر کالج کا میں نے ذکر کیا اس کی منظوری اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ انیس الغربا کے لیے بھی 21 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا، اور پھر اسلامک سینٹر کے لیے بھی ایسٹیمیٹ بن چکا ہے، ڈرائنگ بن چکی ہے، اس کی بھی منظوری دے دیجئے۔ درگاہ برہان شاہ صاحب قبلہ کا ہے معاملہ، وہاں پر بھی ایک سکول بن سکتا ہے، درگاہ برہانہ شاہ صاحب۔ اور صاحب اس کے ساتھ حسین شاہ ولی کی جگہ کے بارے میں بھی کہوں گا، ڈی ایس سی کے تعلق سے بھی کہوں گا۔ ہاں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انگلش ریزیڈینشل سکولز کا جو جال بچھانے کا آپ پروگرام بنائے ہیں یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے، اس کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو، لیکن ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں کہ کتنا پیسہ اس پر صرف ہوگا۔ ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن میرے حساب سے قریب سالانہ 200 سکولز پر آپ جو آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اگر وہ سٹیٹمنٹ 1,25,000 روپیہ خرچ کریں گے، اگر ہم بچوں کو اور اس کو اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 1,000 کروڑ سے زیادہ کا صرفہ ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آج شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ سنجیدگی کے ساتھ دیکھ کر کوئی فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسکیم شروع ہو جائے اور بعد میں بند ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا آخر میں چیف منسٹر صاحب کو، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ نئی ریاست ہے، نئے مسائل ہیں، لیکن میں آپ جب کہہ رہا تھا آپ نہیں تھے چیف منسٹر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیانتدار ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ماتحدین عہدیدار جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، 2014 میں 1030 کا بجٹ کا اعلان ہوا، ٹوٹل بجٹ ریلیز 466.01،
एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखिए, पहले तो बजट एलोकेशन 1000 का हुआ और उसमें से रिलीज हुआ 466 और ये लोग खर्च करे कितना 287। तो सवाल यह है कि 287 क्यों? ठीक है, हुकूमत जितना देती है पूरा क्यों नहीं खर्चते ये लोग, क्यों नहीं करते? 2015 और 16 में साहब 1160.36 आप बजट का ऐलान करें, रिलीज कितना हुआ 610, स्पेंड कितना हुआ 478.46। अब तक इस साल का बजट में बयान करूंगा 2016-17 का आपका ऐलान था 1279.95, बजट रिलीज 651.86, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 374.29। तो सवाल यह है कि इतना बजट स्पेंड क्यों हो रहा है, क्यों पूरा नहीं होता आप जो देते हैं? और आज मैं यह भी कहूंगा, आप मीटिंग बुलाइए, 2 लाख एप्लीकेशंस आए हैं खर्च के लिए, जिसमें से सिर्फ 8000 को ये लोग दिए हैं। मां बाकी लोगों का क्या होगा, कैसे होगा? ओवरसीज स्कॉलरशिप, बच्चों के दूसरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है लेकिन पैसे नहीं गए। सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी स्कीम है, मैं जैसे ही असेंबली में बोला आप उठकर बोले कि अकबर साहब बहुत अच्छा है, यह करना चाहिए, ओवरसीज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहिए। सर आज उनके पैसे नहीं है, 54 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, उसमें से कुछ थोड़े पैसे दे दीजिए आप। आपने जामे निजामिया में ऐलान किया कि जामे निजामिया की डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, आज तक वो डिग्री का नहीं आया। ये लोग करते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन सारे मसाइल को देखिए और इन मसाइल को देखते हुए इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता कीजिए। मैं आखिर में आपसे याद दिलाना चाहूंगा कि मैं और असद साहब आपसे मिले थे, आपने बजट में 8 करोड़ रुपया मक्का मस्जिद के लिए दिया था। वहां मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा है, जानेमाजें गीली हो रही हैं, कैमरास नहीं चल रहे हैं। आप 8 करोड़ देने के बाद भी मक्का मस्जिद में काम नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब 8 करोड़ आप दिए, आज तक काम नहीं हुआ, कैमरास नहीं चल रहे हैं, पानी टपक रहा है, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई वहां के अमला को। आप बताइए, ये लोग आज इनको काम करना चाहिए लेकिन काम नहीं करते। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मुसलमानों को इंसाफ की उम्मीद है तो आपसे है। सर आखिर में मैं कहूंगा, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग जो कॉलेजेस है, जो आपसे मिले वक्त भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करा था, बाज लोग मिलकर सेल्फ फाइनेंस के जरिए चला रहे थे, अब नहीं दे सक रहे हैं। वो जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस उर्दू मीडियम के बंद हो जाएंगे। करीब 3-4 करोड़ रुपए अगर दे देते हैं तो मौजूदा कॉलेजेस चलेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पैसा है, कड़ियम श्रीहरि साहब के डिपार्टमेंट को दे दीजिए, उसके जरिए वो जूनियर डिग्री कॉलेज चल सकते हैं, नहीं तो वो बंद हो जाएंगे। कड़ियम श्रीहरि साहब जानते हैं इस मामले को। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपके स्टेटमेंट का पेज नंबर 4 जो आपका है, लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने कहा कि इट इज अ फैक्ट नोन टू वन एंड ऑल दैट दलित क्रिश्चियंस टेकन अप एजिटेशन फॉर SC status. We have solved this problem after formation of our government. We have passed a categorical directives to the officials to continue SC status to the Dalit Christians. Sir, I would like to remind that, sir, a resolution was moved in Andhra Pradesh Legislative Assembly for treating Christian Dalits and giving them the status of SC. Sir, that time I had intervened in between and I requested the then Chief Minister, Mr. Rajshekhar Reddy Saab, and I said, sir, why only Christians? A Dalit, if he converts to Muslims, he should also get the scheduled class status. तो मैं आपसे कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब, जिस तरीके से एक दलित क्रिश्चियनिटी कबूल करता है तो उसको ऐसी स्टेटस दे रहे हैं, तो अगर कोई दलित अगर मुस्लिम या इस्लाम को कबूल करता है तब भी उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस शुड कंटिन्यू। यह अहकामात आप दीजिए। आंध्र प्रदेश असेंबली में रेजोल्यूशन लिए थे, हम लेके मरकजी हुकूमत को दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से भी जरूर आप ऐलान करेंगे। और भी बहुत से मसाइल हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि आप
संजीदा हैं, आप कर रहे हैं, और आप जब भी हम जाते हैं बराबर आप हमारे मसाइल को सुनते हैं और उस पर तवज्जो देते हैं। बहुत आपने काम किया है, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप मुसलमानों का ताउन करेंगे और मुसलमान आपका भी ताउन करते रहेंगे, और हम भी आपके साथ हैं। आप हम सब मिलके 70 बरस की नाइंसाफी को इंसाफ में बदलेंगे और एक सुनहरी तेलंगाना सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि सुनहरी तेलंगाना एससीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना बीसीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना एसटीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना मुसलमान का होगा, सुनहरी तेलंगाना क्रिश्चियन का होगा, सुनहरी तेलंगाना सबका होगा। ये हमको आपसे उम्मीद है। स्पीकर साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया साहब।